अस्सलाम वालेकुम। जब से अमरीकी सदर ने पाकिस्तान में तेल के हवाले से मिलकर काम करने की बात की है, इस बात का इशारा दिया है कि शायद अमरीकी कंपनियां पाकिस्तान में ये काम करें। कई मुबस्सिरीन के ख़्याल में पाकिस्तान में कौमी तज़ादात और लसानी तज़ादात एक बार फिर बढ़ने की तरफ जा रहे हैं। एक नए कैनाल के हवाले से पहले ही इन तज़ादात में कुछ तेज़ी आई थी और मिनरल्स की दरियाफ़्त या मिनरल्स पर काम करने के हवाले से भी जो है वो फेडरेटिंग यूनिट में गुस्सा पाया जाता था। हाल ही में साबिक सेनेटर लश्करी रईसानी ने अदालत से रुजू किया है और उनके वकील की एक वीडियो के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने मिनरल्स के हवाले से ये बात की है कि जिस इलाके में मिनरल्स हो या जो भी वो डिसाइड करें कि फ़ला इलाके में मुमकिन तौर पे मिनरल्स हैं, तो 1000 किलोमीटर का एरिया, इफ़ आई हैव राइटली अंडरस्टूड, वो जो है वो एक तरीके से उनका ये दावा है या उनका ये एप्रीहेंशन है, वो वफाकी हुकूमत के कंट्रोल में चला जाएगा। इससे पहले खुर्शीद शाह साहब ने कुछ अरसे पहले इस बात का इंकशाफ किया था कि ग़ालिबन वफाकी हुकूमत लाखों एकड़ ज़मीन सिंध में लेना चाहती है और कुछ अंदाज़ों के मुताबिक कुछ मुबस्सिरीन का दावा है 40 लाख एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन है जो वो लेना चाहते हैं। पाकिस्तान में पंजाब के सराइकी बेल्ट में ऑलरेडी सराइकी कौम परस्तों को ये शिकायत है कि वहाँ भी अ, हज़ारों एकड़ की तादाद में या लाखों एकड़ की तादाद में ज़मीन वफाकी हुकूमत एक वन वे और अनदर वे, एक तरीके से या दूसरे तरीके से कब वो ले रही है अपने कंट्रोल में। खैबर पख्तूनख्वा में भी इस हवाले से खदशात रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान में भी इस हवाले से बात हुई है और कश्मीर में भी, पाकिस्तान का ज़ेर इंतज़ाम जो कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर, उसमें भी ये मामला रहा है। तो इन सारी बातों के पेश नज़र ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि पाकिस्तान में कौमी तज़ादात बढ़ेंगे और उसमें सिंध में बड़े पैमाने पे गैस के ज़खायर हैं, सुई के ज़खायर निस्बतन डिप्लीट होते जा रहे हैं, तकरीबन डिप्लीट हो गए हैं। तो सिंध के कई इलाके गंबट, सांगड़ वगैरह में जो है वो तेल दरियाफ्त हो रही है, गैस भी मुमकिन तौर पे हो सकते हैं। अब ये जो ज़्यादातर मिनरल्स हैं ये पंजाब से बाहर हैं, मसद केपी में हैं, बलूचिस्तान में हैं और सिंध में हैं और दूसरे इलाकों में भी हैं, गिलगित बल्तिस्तान या दूसरे तरह के ज़खायर हैं। सिंध में पंजाब में भी महदूद पैमाने पे मियाँ वादी और दूसरे इलाकों में यह है। तो खदशा ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि पाकिस्तान में ये जो कौमी तज़ाद है ये बहुत बढ़ेगा। अगर वफाकी हुकूमत ने वाकई कोशिश की कारपोरेट फार्मिंग की और उसके लिए लाखों एकड़ ज़मीन पर अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश की, तो इसके जो है वो रिपरकशन होंगे, क्योंकि कारपोरेट फार्मिंग के लिए बड़े पैमाने पे पानी चाहिए और 1992 में जब ये मुआहिदा हुआ था पानी का, 90 की दहाई में, तो उस वक्त जब सिंध ने ये कहा था कि डेल्टा के लिए 5 MAF से ज़्यादा उन्होंने पानी मांगा था, लेकिन वो 5 MAF का वादा किया गया और डेल्टा में 5 MAF का पानी भी नहीं आता। तो ऐसे में अगर जो है वो कॉरपोरेट फार्मिंग की जाती है स्पेशली पंजाब में और उसके लिए पानी को डाइवर्ट किया जाता है, तो वो बहुत बड़ा मसला होगा। दूसरा मसला ये है कि ताकतवर हलकों के हमेशा से इत्तेहादी रहे हैं सिंध के फ्यूडल्स, लेकिन जब ये ज़मीन अगर फ्यूडल से ली जाती है तो लाज़िम बात है इस इत्तेहाद में दरारें पड़ेंगी, और अगर ये ज़मीन आम आदमी से ली जाती है या गवर्नमेंट ऑफ सिंध की ज़मीन ली जाती है, तो इससे भी सिंध में एक बड़े पैमाने पे बेचैनी फैलने का खदशा है। इसी तरह 18वीं तरमीम के बाद मिनरल के हवाले से जो है वो सूबाई हुकूमतों को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हाल ही में साबिक चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी साहब ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और उन्होंने ये बात भी की है कि भाई ट्रम्प ने जो बातें की हैं, अगर कोई मुआहिदा हुआ है तो उस मुआहिदे की क्या मंदरजात हैं, उसकी क्या तफ़सील है, उसकी कोई डिटेल मौजूद नहीं है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल पहले ही बहुत बिगड़ी हुई है और वहाँ पर मुख्तलिफ़ इलाकों में आए दिन हमले हो रहे हैं। ऐसे में अगर वहाँ पर मिनरल्स के हवाले से कोई फ़ैसला लिया जाता है जो पख्तून कौम परस्तों की
خواہشات کے برعکس ہے، وہاں کی عوام کی اکثریت کی خواہشات کے برعکس ہے، تو خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہاں بے چینی میں اضافہ ہوگا۔ ماضی میں جو وفاقی حکومت نے بلوچستان میں معاہدے کیے اس پر آلریڈی بلوچستان کے عوام کو تحفظات ہیں، اور بظاہر لگ رہا ہے یہ جو منرل کے حوالے سے نئی باتیں کی جا رہی ہیں جو لشکر رئیسانی صاحب نے عدالت سے رجوع کیا ہے، اس میں اب یہ لگ رہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ بلوچ اس میں بہت زیادہ تحفظات کا اظہار کریں گے، بلکہ پشتون بیلٹ میں بھی لوگ اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھیں گے، کیونکہ اتنے بڑے پیمانے پر اگر ان کا دعویٰ سچا ہے لشکر رئیسانی کے وکیل کا کہ انہوں نے اندازاً بتایا کہ جی یہ اتنی زمین ہوگی کہ یوب سے کراچی تک، تو یہ تو بہت بڑا زمین کا ٹکڑا ہے۔ اگر منرلز کے نام پر اتنی بڑی زمینیں وفاق کی کنٹرول میں جاتی ہیں تو لازمی بات ہے کہ یہ وہاں کے لوگوں کے لیے، پشتون بیلٹ کے لیے بھی اور بلوچ بیلٹ کے لیے بھی یہ بات مشکل ہوگی، کیونکہ ماضی میں بھی جو ہے ریکوڈک ہے، سینڈک ہے، ان پروجیکٹ پر بلوچ عوام کے کو بڑے تحفظات ہیں۔ اسی طرح گوادر کی جو پورٹ ہے اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ صوبے کا شیئر نہ ہونے کے برابر ہے، جبکہ سینڈک اور ریکوڈک کے بھی ثمرات جو ہے وہ عام آدمی تک نہیں پہنچے۔ بلوچستان کا شمار آج بھی ان علاقوں میں ہوتا ہے جو پاکستان کے پسماندہ ترین علاقوں میں ہیں، جہاں چائلڈ مورٹیلٹی ریٹ کچھ علاقوں میں کافی ہائی ہے، جو خواتین میں اور بچوں میں غذائی قلت ہے اس کی بھی شرح ہائی ہے، تعلیم کی بھی شرح جو ہے وہ بہت بہتر نہیں ہے، طبی سہولیات بھی نہ ہونے کے برابر ہیں، پینے کا صاف پانی بھی جو ہے وہ بہت سارے علاقوں میں میسر نہیں ہے، جبکہ صوبے کے کئی علاقے بجلی سے بھی محروم ہیں۔ جن علاقوں میں بجلی ہے وہاں پر بھی عوام کا یہ دعویٰ ہے کہ اسپیشلی شہروں سے ہٹ کے جو علاقے ہیں کہ وہاں 12 گھنٹے بجلی نہیں آتی۔ تو ایسے میں کوئی اور ایسا معاہدہ کیا جاتا ہے جس میں 18ویں ترمیم کو ضرب لگتی ہے، صوبائی حقوق پر ضرب لگتی ہے، اور وفاقی حکومت کا کنٹرول مزید بڑھتا ہے، اور عملی طور پہ اگر 18ویں ترمیم کو ان ایفیکٹو بنایا جاتا ہے تو قوی امکان یہ ہے کہ پاکستان میں قومی تضادات بڑھیں گے۔ بالکل اسی طرح یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان، کرک اور دوسرے علاقوں میں اچھے خاصے نیچرل ریسورسز ہیں، اور ان کے حوالے سے بھی پشتون جو قوم پرست ہیں یا پختون قوم پرست ہیں ان کو بڑے تحفظات ہیں، اور ان کے یہ خدشات ہیں کہ وفاقی حکومت وہاں بھی ایسے معاہدے کرنا چاہتی ہے جو صوبائی حکومت کی منشا کے مطابق نہیں ہے، صوبائی عوام کی منشا کے مطابق نہیں ہے، اور صوبے کی جو خود مختاری ہے وہ اس کے بھی خلاف ہے۔ تو ایسے میں اگر وفاقی حکومت نے بیٹھ کر صوبوں کے تحفظات کو دور نہیں کیا، ان سے بات چیت نہیں کی اور ان کی شکایات کا ازالہ نہیں کیا، تو قوی امکان یہ ہے کہ پاکستان میں قومی تضادات مزید بڑھیں گے، اور ملک کے سب سے بڑے صوبے کے خلاف وہ جو ہے ممکنہ طور پہ نفرت بھی بڑھ سکتی ہے۔ لہٰذا بہت سارے مبصرین کا یہ خیال ہے کہ وفاقی حکومت کو اس حوالے سے صوبوں سے بات کرنا چاہیے، جن لوگوں کے تحفظات ہیں ان کے تحفظات سننے چاہیے، اور کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے 18ویں ترمیم کو ضرب لگے یا آئینی اصولوں کو وفاقی حکومت کو بالائے طاق رکھنا پڑے۔ ایسی صورت میں جو ہے وہ صوبے کے عوام میں وفاق کے خلاف خدشات جنم لیں گے، تحفظات جنم لیں گے، اور ان کے ممکنہ طور پہ نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ تو دانش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے ان قومی تضادات کو مزید بڑھنے سے روکے، اور جن جن لوگوں کو بھی اس حوالے سے تحفظات ہیں ان کو انگیج کرے، اسپیشلی پختون قوم پرست، بلوچ قوم پرست اور سندھی قوم پرست، اور اسی طرح گلگت بلتستان میں بھی جو قوم پرست ہیں ان سے بات چیت کی جانی چاہیے، تاکہ اس مسئلے کو جو ہے وہ افہام و تفہیم سے حل کیا جا سکے۔